Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 3 November 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kecerdasan buatan bisa menjadi kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional saat APEC 2025. Selanjutnya, ratusan warga Uruapan, Meksiko berduka atas tewasnya wali kota Carlos Manzo yang ditembak saat Festival Day of the Dead atau Hari Orang Mati. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi kedua APEC Economic Leaders Meeting di Gyeongju, Korea Selatan. Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen mengatasi kemiskinan dan kelaparan melalui langkah cepat dan terukur berbasis inovasi teknologi. Ia memaparkan bahwa Indonesia sudah mulai menerapkan AI di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, yang berkontribusi pada capaian swasembada beras dan jagung, serta produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kerugian ekonomi besar akibat perjudian daring dan kejahatan lintas batas yang menyebabkan aliran dana keluar hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan pendidikan, keterampilan digital, dan kolaborasi antar negara APEC untuk menguasai teknologi masa depan dan menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Your Excellency, President Lee Jae-myung, Excellencies, leaders of APEC economies. Once again, I would like to commend President Lee Jae-myung and his government for organizing this summit in such an efficient and great way. As we know, we're entering a new era defined by the rise of technology, high-tech, and especially artificial intelligence. We also understand shifting demographics. In the case of Indonesia, we must admit that Indonesia is behind many of the other economies of the APEC. We have still massive poverty. A lot of our people also experience hunger, and that is why the urgency of Indonesia, this we are telling our partners of the APEC economies, the urgency of us is to overcome the problems of poverty and hunger immediately and as soon as possible. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech, precision farming, and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of independent Indonesia. So we see the great benefits of AI and high technology, especially smart technology. However, we also see that we need cooperation on transnational crime, because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth, and also
online gambling is very, very serious. We are losing, it's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online gambling. So we support APEC cooperation to enhance digital skills. Also, in the field of education, we feel Indonesia is behind the rest of the APEC economies in the field of education. This is very objective, and I believe that Indonesia must face up to our shortcomings, and that's why my government feels the urgency to catch up with the other economies in the field of education. And that's why we would like to take part in all the APEC enhancement of capacity in the field of technology. And also, we would like to empower our small businesses and also to improve our health system in the anticipation of the shift in demography. I think this is the way to go. We must secure our control of technology, and I think with cooperation within APEC, we can get this control. Thank you very much. Ratusan warga memadati jalanan kota Uruapan di Meksiko untuk mengiringi pemakaman wali kota Carlos Manzo yang tewas ditembak saat menghadiri festival Hari Orang Mati. Suasana haru menyelimuti kota ketika warga menuntut keadilan atas kematian pemimpin mereka. Sepanjang prosesi, warga melempar bunga ke arah mobil jenazah dan menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko dengan penuh isak tangis. Sang istri, Grecia Quiroz Garcia, berjanji akan meneruskan perjuangan suaminya yang dikenal vokal melawan kejahatan dan korupsi. Sebagai bentuk penghormatan, warga menyalakan lilin dan membangun altar di lokasi penembakan, menjadikannya tempat peringatan bagi sosok yang mereka anggap pahlawan lokal. Insiden tragis ini mengguncang Michoacán, salah satu negara bagian di Meksiko yang lama dilanda kekerasan kartel narkoba. Pemerintah pusat berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Los malos ya no querían ser agredidos por el presidente, por eso ya él sí estaba logrando muchas cosas sobre nosotros los michoacanos, sobre Uruapan, estaba logrando muchas cosas, por eso lo mandaron y ahora estamos en luto. Aquel que lo necesite. Y hoy le digo al pueblo de Uruapan, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado. Seguimos creyendo, estamos muy dolidos porque Uruapan no era esto. Es un reflejo de lo que vivimos cada día. Mi hijo también lo siente y estamos muy consternados. Queremos que México cambie, tenemos la esperanza de que México cambie. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.